Lamchago jatona Swrangchati Kokborok Koktwma tini narok ni dirota Hirenda Burma tini Kokborok Koktwma ra ungkha Hase phai shopega kota hase pha Satyadev Narayan Arya एजुकेशन मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एजुकेशन है, संसदीय कार्य मंत्री, लॉ, ओबीसी, विप्लव कुमार चीफ मिनिस्टर। आप IPFT हमारा जो एलायंस पार्टनर है, सहयोगी है, उसका नेता है, उस दल का अध्यक्ष भी है। सर पहली बार त्रिपुरा में आया है तो क्या मैसेज होगा त्रिपुरा जो क्या वार्ता देना है सर क्या वार्ता देना है बता मेरी एक बता दीजिए क्या वार्ता देना है सर आया भारत में माननीय नरेंद्र मोदी का राज है, वे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। मैं उनके द्वारा मनोरंजित होकर राज्यपाल के पद पर आया हूँ। राज्यपाल के पद से पहले भी मैं चंडीगढ़ में था। कल तक वहीं थे, आज आपके बीच में आए हैं। आकर के मैं चाहता हूँ पूरा के विकास का काम इतना किया जाए कि जनता को प्रसन्नता हो जाए। और यहाँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग मिल करके हम लोग भारत की तरक्की के लिए काम करते हैं। थैंक यू सर।
Tangsara Abulin happening in other Tontanova Central Tribal Welfare Monte Haseni, the Prasa Hamgra Monte, Mevakuma Jamatia, and Nakomani Koglam Salaka. Tangsara Abulin happening in other Tontanova Central Tribal Welfare Monte Haseni, the Prasa Hamgra Monte, Mevakuma Jamatia, Kasan Nakomani Koglam Salaka. Hasil nara tang thanaga nakopon ni program salemani yaga central monti hasil tabung ni habang ti pasar ni bahaya samung tang tang abonati Koktwma turun sai kunarika. तो यह रिव्यू मीटिंग किया है और क्या बात हुआ स्टेट का डेवलपमेंट के लिए क्या सोच है त्रिपुरा के राज्य सरकार आदिवासियों के लिए अच्छा काम कर रही है। त्रिपुरा की सरकार त्रिपुरा के जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश है हम सबको कि राज्यों में जा कर के और बेहतर क्या हो सकता है उसके बारे में बातचीत करें, चर्चा करें, योजनाओं को सम्मिलित करते हुए स्वीकृति दें ताकि राज्यों का विकास समुचित ढंग से हो सके और सशक्त भारत का निर्माण का केंद्र गांव बने। और इसी दृष्टि से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। अपने मंत्रालय के कामकाज के साथ साथ अनेकानेक मंत्रालयों के द्वारा जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसकी भी हमने जानकारी ली है और उन जानकारियों में मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिनों में भारत सरकार का हमारा मंत्रालय और अधिक कैसे इस राज्य में सहयोग कर सके इसका प्रयत्न हम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ किया है और उन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। गांव को केंद्र बना करके हमारी योजनाएं बन रही है, डेटाबेस हो रहा है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। ट्राइबल अफेयर्स न केवल एक मंत्रालय का बल्कि ट्राइबल अफेयर्स ट्राइबल का होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाती है जिसमें उसके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित रहे, उनकी संस्कृति और उसके जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है वो बना रहे और उसके अंदर शिक्षा का अच्छा विकास हो, बुनियादी आवश्यकताओं को दूर करते हुए उसमें एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और अधिकतर जो जंगलों के बीच में रहने वाला आदिवासी समुदाय है, जनजातीय समुदाय है, वनोपज का भी पूरा लाभ वो ले सके। इस तरह की योजनाओं को कार्यरूप दिया जा रहा है और कोशिश ये किया जा रहा है कि ऐसे योजनाओं के माध्यम से जहां हम उनके आर्थिक, सामाजिक और उनके जो रीजनल बैलेंस है डेवलपमेंट उसका सही ढंग से कर सकें। आर्थिक सामाजिक स्तर पर विकास के मापदंड को पूरा करने के लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो विशेष अधिकार प्राप्त है उसके निमित्त अभी हम सब काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इस प्रदेश में लगातार बैठकों के माध्यम से ट्राइबल इश्यूज़, ट्राइबल प्रॉब्लम्स, ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइबल स्कीम्स, उनके बारे में अच्छा कार्यक्रम, कार्य योजना कैसे सफल हो यह सुनिश्चित कर रही है, उस पर चर्चा कर रही है। इसको और सशक्त बनाने की
कोशिश होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इससे राज्य को समुचित लाभ मिल सकेगा। हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश भर में एक नेशनल प्रोग्राम के तहत शिक्षा का एक नया अभियान चलाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जनजातीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र और वहाँ के बच्चे को समुचित ढंग से क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो और इसके लिए अब हमने कुछ मॉडल चेंज करते हुए नेशनल लेवल में एकलव्य मॉडल स्कूल का कार्य प्रारंभ किया है। राज्यों के साथ इस पर चर्चा हुई है और राज्यों का जो भी सुझाव था उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस राज्य में बहुत कम आवासीय विद्यालय यानी एकलव्य स्कूल थे। पिछले 2 वर्षों में लगभग 15 नए स्कूल दिए गए हैं। इसके पहले जो स्कूल था उसकी संख्या बहुत कम थी। अब हम आने वाले दिनों में इस स्कूल के बन जाने से जो बच्चों को लाभ मिलेगा उसके प्रति आशान्वित हैं और समय पर बच्चे स्कूल में आ जाएं, इसके लिए जो आवश्यकता हमारी है उसको हम पूरा करें। ये ज़ोर शोर से काम में लगे हुए हैं। आप खुद पूछ लीजिए, आपके सामने है। हमारे मंत्रालय का पूरा समर्थन, सहयोग है और मैं समझता हूँ कि हमने जितना प्रोजेक्ट इन 2 वर्षों में दिया है उसके पहले 25 वर्षों के शासनकाल में त्रिपुरा को नहीं मिला है। तो माननीय मंत्री हमेशा लगे रहते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की सरकार लगे रहती है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, हमारा पूरा कोऑपरेशन है। सर, जनजाति डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है एडीसी, जहाँ यहाँ पे है टीटी एडीसी, तो उसमें बार बार एक ही सवाल आता है डायरेक्ट फंडिंग टू एडीसी, इसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, ये तो जो हमारा उसका एक्ट बना है उस एक्ट के आधार पर जो हो सकता है वही यह है। वो तो आपको राज्य सरकार कोऑर्डिनेट करती है और उसके अनुसार कार्यक्रम बनता है। तो यह सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि यहाँ का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो मैं इस समय अपने मंत्रालय के अधीन उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आया हूँ जिससे जनजाति का सामुदायिक विकास हो, कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे चले। सर, मैं लास्ट में और एक सवाल पूछता हूँ कि जो आपने स्कूल के बारे में बताया, पर अभी कोविड के कारण इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और पर्टिकुलरली ट्राइबल सेक्शन ऑफ पीपल में जो मोबाइल फ़ोन बहुत कम होते हैं, पर्टिकुलरली इंटीरियर बच्चों के पास, और इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो इसको आप कैसे ध्यान में नहीं, हमारा मंत्रालय उस पर भी काम कर रहा है। हमने रिव्यू करके देखा है अधिकांश बच्चे जुड़े हैं लेकिन उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है। उन कमियों को भी हमने ध्यान में लाया है और उसके बारे में भी योजना चल रही है। मैं समझता हूं कि आपको बहुत जल्दी उस योजना की सूचना मिलेगी। यह आगे बढ़ने के लिए और क्या सेटिस्फेक्शन आपके को देखा है, सेटिस्फाइड है आप? नहीं, देखिए, काम आगे बढ़ रहा है। कुछ योजना जो पुरानी योजना है उसको जल्दी ख़त्म करे, नए योजना का जल्दी शुरुआत हो और राज्य सरकार और ऐसे योजनाओं को बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से करने के लिए भारत सरकार से जो भी लाभ चाहिए होगा वो हमारा मंत्रालय निश्चित रूप से प्रयत्न करेगा त्रिपुरा के ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। सर, आपके बीजेपी के जो
Te babasi pajin te prasa hamkre monti memang kuma jamatia saka laitane bisi ni siba ramboi kami amje tonu ti prasa rok jungja be kubojak pia tabu hasut BJP IPP kataja hapang ti prasa kami amjaina hamkre khlaina ni bagoi bahka samung tangoi tong o samung butang rok no tui haste hapang sentra hapang dora riban samung tangoi tong hun saka. Tripura has suffered for 25 years during the rule of Communist Party. 2018, we have removed left from government with a combination of BJP, IPFT, alliance power. Our Prime Minister has promised us. Now Tripura will no more will be deprived. Enough is enough. Therefore, I really thank our Prime Minister. As he announced, from now onward, we will have a double engine power. As a result, within 1 year, Prime Minister has sanctioned 18 Ekalaiba schools. As you know, tribal people are suffering in many sectors: education sector, economic sector, cultural, language. In many affairs, they are losing. So now our Mantriji Arjun Mundaji has come personally to visit Tripura to review the developmental work, central project, Ekalaiba school, different scheme which was provided by the central government. Whether the scheme or this program, program, is really doing well or not. So today we have a very nice, around 1-2 hours we have a review meeting from line department, and our director have presented very nicely. He presented detail about the scheme and project which is going on in Tripura. And I really thanks Mantriji Mundaji for his initiative to come up here and to discuss in detail about the program and project which is going on now. And he assured us to help maximum, and Tripura will be looked after especially for developmental sector. As you know, Tripura is depriving for many years, especially education sector. We don't have a good school in rural areas. There are a lot of dropout take place, as you know. So many schools during the last 25 years rule by the Communist Party, the dropout is very high. Even this is a report that about 20 to 25 schools, Madhyamik center, 0% pass. This is happening in our state. Therefore, to remove all this thing, Government of India have sanctioned 18 Ekalaiba school. At present, 16 school is going on under construction. This school is like a model of Navodaya Vidyalaya, because they want to improve the quality of education. So all Ekalaiba school will be now in a pattern of Ekalaiba, the Navodaya school. And now we have already got some sanction. The school construction is going on, and hopefully by 2022 the school will be established and construction will be finished. So this also is monitoring. And other scheme, there are a lot of scheme, skill development, tribal welfare department, and all the department like Pigari, Godari, scheme are there. So how it was implemented in ADC, DC Council also, we have talked about DC Council, their program and project, whether properly was done or not, and whether UC properly submitted or not. And as we have found, there are some issues that
UC was not submitted by the concerned department, by ADC or maybe different department. So therefore, Minister Order Mundazi has appealed, request to our department to submit UC immediately so that he can give more fund. And he promises to give more fund, and Tripura will be looking special care, as the Prime Minister also very concerned for our state. All these issues are discussed in the presence of our Union Minister, Tribal Affairs, and I'm really grateful to him for his concern and for his love to the people of Tripura. Another issue we want to discuss here is for a state, because our party IPFT since 2009 we are raising a voice that we want to create separate state based on scheduled area of Tripura, ADC area of Tripura. This is our demand, but this was taken care of by Home Department. So it was really concerned about the Home Department, and we have formed the committee, as you know, to before election, assembly election, we have constituted one committee which was under the Home Ministry, Minister of Home Affairs. So it is a concern for Home Ministry. Still committee is going on. Somehow, that's why I again and again request the Home Minister to review this committee, because committee was constituted under Home Ministry, and they have come up to Tripura twice for the meeting. As you all know, all media know, that high-level committee came up to Tripura twice, and still I'm very much concerned for that, and we're asking to the Home Ministry to find the final report. Still we're waiting for the report. There is mentioned that the high-level committee will look after socio-economic and cultural language problem of Tripura. It's clearly mentioned to look into it, socio-economic, cultural and political affairs of the state. So this is a concern, and that's why our Tribal Welfare Minister also maybe he has some knowledge, but it was looked after by the Home Ministry. And I'm very hopeful that in future, because we are going to Delhi winter season, when the parliament session is going on, we have already discussed with the ministry also that in winter season our team will go to Delhi to discuss about this matter. Therefore, I believe our party IPFT always thinking for the society, and our aim and objective remain the same. Whatever people may say, but I thanks the Prime Minister and Home Minister and Mundaji that they are really serious for our state. Recently, I met JP Naddaji. I also discussed with him quite a length, and 45 minutes I have discussed with him. So various issues I have talked about our situation in Tripura. And here also this today meeting also I have talked about ADC, because you know ADC area is a larger area. 70% areas within ADC area, and also we have large chunk of population, tribal population also in ADC area. So until unless ADC is not developed, there will be no development in Tripura. There should be a balance of development, both plain area and hill areas. And in hill areas, especially tribal people are living there. Maximum of people are living in tribal hill areas. So there should be balance of development should be taking place, so that the peace and tranquility will establish in Tripura. Jerok insurance khane bagai 1000 rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanog rogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei
abo kaisa hapang bai kosibin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751020/825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi kurei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano aji mungni lama rutugui maya samusuna ne bagai sep maya angi tongnai rong ne bagai balena kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kame amjai no manthogo Swrangchati engkha Hejalson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o Center Thangne taltham sakano course changi rizakha tabo teise admission fee wi rizak fioka musungna ro admission nai mano shringai mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hengke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engi thango asuba simi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srangna musungo sakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti kurungdi Hejalson Training Center bai sunune bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hejalson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hejelsonllp@gmail.com website www.hejelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti kurungdi rejak nikuma tei kokduk number
Corona vaccine rina thango sak khambedek ni sebok sak dukumanka corona vaccine rina thangtini sak dukumanka khoroksa sak khambedego sebok khlainai pati munuti saimanka shanti bazar buka hachani bisingo khobja kathar bagan disability corona vaccine rina thangtini amtini khoroksa borokni yago chaprobjaka sak dukbedego sebok khlainai bo khoroksa birchandra nagar PHO khobja devipur ADC village ni sub center samung khayo mung sudamok umor bisiburi jiba bosaka sakduk tangbedi tagi muni bisingtui tini kathal bagan amcheni angonwari wo vaccine rimani samung butang tongo aboni bisingo amcheni khongcha cha phannogo thangtani sudamok jotono vaccine nahana bago koimong narukmani aboni logi logi vaccine rikai busuk kaham ong sawi khunari phiaba cha phannogo tongnai khoroksa porendra riang mongoi vaccine tui juda juda kok sawi tongo jotono vaccine riani bukak phasing saimanka porendra riang bo khoroksa rungnogo phurungnai vaccine rimongnuti sakduk betiti sebokti porendra riang ni bisingo kok banglaima joraona asomsa porendra riang ni sajra sakduk betini sebok khlainani sakao yakti semani asuk simia yagulo bufa busa borok khorokni miruni sakduk betini sebok khlainani chopropka abobe belai sakduk manka bo yagulo bono birchandra PHO tubujaka yang bokak pati mongnutui shanti bazar thanao kaisa seibungbla yapajaka tabung naiteklayo samung sita tangnai rokno romna rebaga nai mutang busu jati yapri seno আমাদের আমরা হলো মেডিকেলে হেলথ স্টাফ এলপিডব্লিউ আমরা পাড়া পাড়া গিয়া ভ্যাকসিনেশন করি করোনা ভ্যাকসিন যেটা ভ্যাকসিনেশন যে গাঁও সভা কাঁঠাল বাগান করে একটা পাড়া আছে ওখানে আমরা করোনা ভ্যাকসিনের জন্য প্রোগ্রাম আছে সেটিং করা আছে অলরেডি অফিসিয়ালভাবে যখন আমরা ওইখানে যাই অঙ্গনারী একটা সেন্টারে আমরা ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা অঙ্গনারী স্কুলে কিছু লোক আছে রেডি হয়ে আছে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য তো পাশে একটা দোকান আছে দোকান চা স্টলের মতো 2-3টা দোকান আছে ওইখানে গিয়ে লোক যারা যারা ভ্যাকসিন দেবে হেরার বোঝাবার জন্য গেছি ওই পাড়াতে কোনো এক পাড়াতে ওই পাড়াতে মাস্টার একটা আছে মাস্টার আর ছেলে মাস্টারের ছেলে এরা আমরা তো ভ্যাকসিন ব্যাপারে কীভাবে দিতে হবে কখন দিতে হবে কী করতে হবে ওইটা বুঝাইয়া লোকগুলো ভ্যাকসিনেশন তখন ওইখানে মাস্টার ভ্যাকসিনের অ্যাগেনিস্টে নেগেটিভ অনেক কিছু নেগেটিভ কথা মাস্টারটিকে আপনি চিনেন? হ্যাঁ মাস্টারকে আমি চিনি নেগেটিভ অনেকগুলো নেগেটিভ কথা বলছি নেগেটিভ হওয়ার পরে আমি ওইখানে পজিটিভ মানে আমি তো ভ্যাকসিনের সম্বন্ধে কথা বলবো আমরা হেলথের সম্বন্ধে কথা বলবো তারপরে পাশে ছেলে আসিল আমি জানি না ঠিক ছেলে ফট করে আয়া আমার কয় তুমি এখান থেকে যাও না হলে তোমার আমি ঘুষি মাইরা শেষ করলাম এইভাবে তারপরে আমি ঘুষি আরে তুমি কেডা আমি তো এখানে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য আছে তারপরে আমার ধাক্কা দিয়ে ফেলা দিছে তা আমি উঠছে আর একটা ধাক্কা দিচ্ছে আমার ঘুষি টুষি দিচ্ছে এখানে ঘুষি মারছে আর এখানে না ক্যাম্পিং তো আমরা করতে পারছি না তো আমরা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষরা জানাইছি ব্যাপার হচ্ছে কী করা আমরা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ বলছে ঠিক আছে তোমরা তো এই ইঞ্জুরি এত অসুবিধা হয়েছে কতজন স্টাফ গিয়েছিল আজকে? আমরা এখানে আমি এমপিডব্লিউ একটা মাস্টার আছে আশা অঙ্গনারী ওয়ার্কার। আক্রমণকে আপনার উপর হয়েছিল না আর স্টাফের উপরে? না শুধু আমার উপরেও হয়েছে ওই মাস্টার বাকি স্টাফরা অঙ্গনারী স্কুল আছিল আমি পাশে দোকানে সংগ্রহ লুক আনার জন্য গেছিলাম দাঁড়াইতে যাইয়া দেখি ওই মাস্টারও এর ছেলের পক্ষে হইয়া আমার আক্রমণ করা। কতজন আক্রমণ করছিল আপনার? আক্রমণ করছে দুইজনই মাস্টার আর মাস্টারের ছেলে। তার নাম কি জানেন আপনি? মাস্টারের নাম পারেন্দ্র মাস্টার পারেন্দ্র আর ছেলেটা নাকি চিরঞ্জিত না প্রণজিৎ আমি সুর নামটা জানি। ঘটনাটা বিচন্ডমূলক হসপিটালের দেবীপুর সাব সেন্টার আন্ডারে হয়েছে। আমাদের এই দেবীপুর সাব সেন্টারের যিনি এমপিডব্লিউ সুজা মগ উনি আজকে যে কোভিড ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম চলছে ওই কোভিড ভ্যাকসিন প্রোগ্রামেশনে যুক্ত ছিলেন। তো কাঁঠালবাগান এরিয়ার মধ্যে যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটা আছে ওইখানে ভ্যাকসিনেশনের জন্য ওনার টিম সহ উনি গিয়েছিলেন। তো কিছু ঘটনা আনুমানিক 12টা 10-15 নাগাদ ওইখান থেকে আমার কাছে ফোন আসে ওনাকে কিছু লোক
অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে এবং প্রচণ্ড মারধর করে। আমি ঘটনাটা শোনার সাথে সাথে যতটুকু খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, কিছু লোক এসেছিল, তারা এখানে নেগেটিভ প্রচার করছিল ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে। তো উনি কেন উনি ভ্যাকসিন দিতে এসছেন, ওনাকে অনেক কোশ্চেন করা হচ্ছিল। উনিও তথাকথিতভাবে জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সহ্য করতে পারেনি। তারা ওনাকে হুমকি দিল যাতে সঙ্গে সঙ্গে ওনার টিম সহ ভ্যাকসিন সহ বেরিয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম চলছে, উনি বেরিয়ে আসেননি, তাই ওরা অতর্কিতভাবে ওনাকে আক্রমণ করে কিল, চর, খুশি, লাথি সব কিছুই মারে। ওনার ঘাড়ে, মাথায় অনেকখানি আঘাত লেগেছে। তারপর আমি ওনাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টিম পাঠিয়ে ওনাকে হসপিটালে নিয়ে এসে ওনার সঙ্গে সঙ্গে ওনার চিকিৎসা শুরু করি। পরবর্তী সময়ে আমি পুরো ঘটনা সাব ডিভিশন নোডাল অফিসার ইনফর্ম করি এবং ডিস্ট্রিক্ট ইমিউনাইজেশন অফিসারকে ইনফর্ম করি। ওনাদের প্রথমত পরামর্শ মতো থানাতে আমরা যাই এবং এই ঘটনাটার পক্ষে আমরা একটা এফআইআর লঞ্চ করি। এটাই আপাতত। এখন পুলিশও এসছে, ওনাকে দেখেছে, কথাবার্তা চলছে, এখন বাকিটা দেখা যায়। বাইতে ম্যাক্স মারখুংবাই থুতালায়ে বেলায় সাকদুকুমানকা খরতাম বাইক ছাকাও কানাইরাও বাইকতে মেক্স মালখুংবাই থুতেলে বেলায় সাকদুকুমানকা খরতাম বাইক সাকাও কাজা পাতিমং পাতিকা তাংশালা অমরপুর রাম ঠাকুর সেবাশ্রম সদর আমসায় সাকদুকুমানের রং পাতিমং থাইনে সিমিটি সাওয়ে হরবথানে ব্রিন্দিয়া রক বখাকতে শাক হামনাগত লাঙি থাকা খরতম সাকদুকুমানের বিশিঙ্গ খরকসানি বেলায় শাক হামিয়াংবাই বন হাংকর শাক হামনাগ রিবির হরজাখা সাইমনখা বরক তুইজা খুংসা মেক্স মালখুং মটরস্টেনি সিমি হাতিনি বখাগ থাঙি তংমানি তেকাশা বখাগब खरकथाम खाई मुं खुंसा बाइक बाइ फाइ तंलायमानि रामठाकुर सेबाश्रम आमसाइगानाव फाइके थुताय लेखा थांनाय सुखायनाय लोगोरक साका मेक्स मालखुं मथनाय फेकजाक आबुनि बगिनो साकथारमा करिबाय हाइके पातिमुं पातिना नांखा हिनि साजाका यागलो पातिमुनि कोक्तमा मानै बीरगंज थारनाय मोथाराव फाइ मालखुं खबै मालखुं मथनाय बाइक नतलाङि थांगा थानाव रथयात्रा नायना थांनाय खरकसा साकदुकुमानखौ उमर बिसि चुकुनि खरकसा सेराय रड नायना थांथनि साकदुकुमानका अमर बिसि चुकुनि खरकसा सेराय पातिमुं बिशालगढ़ थाना खौजाक जांहालिया रोंनाव गाना आमसायो रेपन देबनान मुंगै अचेराय लामा गानातै रड नुमाबाय यां लामा तंमनि तेकाशा लामा नारो थानाय माने आजराउनो दजाक बास मालखुंबाय थुतायजागै लामा नकलाय थाका थांनाय सुखायतेराव जेरायनो नुगै हरबथानि ब्रिन्दे रोंनो कक्तमा रहरके लगलगिनो पातिमुं थाइनि सिमै खारि थांका मालखुं मथनाय मालखुं लांगै यागलो अचेरायनो तुबुजाखा बिशालगढ़ बखासे साखामनागो सागनायनेराव किसा सागनायमानि उलो बनजीबि साखामनागो रिबि रहरका एपनि लाहार पातिमुनि कक्तमा माने साखामनागो फाइ बिनि नगनि बरर कामलायखा জাঙ্গালিয়া স্কুলের আমরা পাড়া থেকে একটা রথ বের করছি আর কি। তো মানে সবাই একসাথে বের হয়েছি রথ নিয়েছিল, তারপরে মানে ছোটো ছোটো বাচ্চারা ছিল ওইখানে। তো মেইন রোডের মধ্যে আমরা বের হয়েছি। তো ওই পাশের থেকে ওই পাশে যাইতে আসলে একটা মানে ছোটো বাচ্চা, ওই তো 9-10 বা 8 বছর হইব ওই বাচ্চাটা। তো বাচ্চারা ওই পাশে থেকে ওই পাশে যাইতে হয়েছিল। ওই সময় একটা নামটা হচ্ছে জাঙ্গালিয়া ডাউন আছে না, ওইখানে মানে ডাউনের মধ্যে একটা স্পিডে একটা বাস আইতেছে। হ্যাঁ, তো বাসটা আইসে বাড়ি দিছে, বাচ্চাটা বাড়ি দিয়ে বাড়ি দিছে। তো মানে বাসটারও অনেক দাঁড়া করানোর চেষ্টা করছি আমরা, কিন্তু বাসটা দাঁড়া করতে পারছি না। যাত্রীবাহী বাস, যাত্রীবাহী বাস, ওটার মধ্যে যাত্রী অনেকগুলো যাত্রীও আসলো। তো বাসটা প্রথম দাঁড়াইছিল, তারপরে দাঁড়ানোর পরে তারপরে আবার গেছে বাসটা। গাড়ির নাম্বার পেয়েছো? হ্যাঁ, গাড়ির নাম্বার আছে। গাড়ির নাম্বার হচ্ছে TR01 C 1298। পেশেন্টের নাম কি? পেশেন্টের নাম হচ্ছে পেশেন্টের নাম আমি ঠিক জানি না। এটা এলএস হিস্ট্রি অফ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট। পার্টির কথা অনুযায়ী একটা বাস বাচ্চাটাকে ধাক্কা মেরেছে। তো বাচ্চার হেডে ইঞ্জুরি হয়েছে, হাত পায়েও একটু অ্যাব্রেশনের মতো হয়েছে, সেলাই লেগেছে স্ক্যাল্পে।
স্টিচ দেওয়া হয়েছে। বাকি যা যা ছোটো ছোটো কাটিং যেগুলো ছিল ওগুলিকেও আমরা ড্রেসিং করে দেওয়া হয়েছে। তো এখন একটু সার্জিক্যাল কনসাল্ট, এমনিতে বাচ্চা স্টেবল আছে, এরকম ভয়ের কিছু নেই, প্যানিক করার কিছু নেই। তবুও আমরা বাচ্চাটাকে সার্জিক্যাল কনসালটেশনের জন্য একটু বড় হাসপাতালে দেখিয়ে নিতে বলেছি। আপাতত বাচ্চাটা স্টেবল। কোন হাসপাতালে রেফার করছেন? রেফার তো হয়নি, বলেছি সার্জিক্যাল কনসালটেশন বা যদি সিটি স্ক্যান লাগে সার্জিক্যাল ডক্টর একবার দেখিয়ে নিতে। হাঁপানিয়া ডিএমসি ওদের ইচ্ছা মতো দেখাতে পারবে। শিশুর নাম পেয়েছেন? এটার নাম হলো, ছেলেটার নাম রিতম দেবনাথ, 9 ইয়ার্স। Koktwma bisitang umani khorakse cherai kumamani mong Deepika Das nok Pratapgor rishi parawa Koktwma bisitang umani khorakse cherai kumamani mong Deepika Das nok Pratapgor rishi parawa bok mamanote amcheni borok tiye kulugi tekan he romana jaka kumamani loge loge ne Patima Thaya police NDRF naitukhana Koktwma sabjarote kono naitugamaliya tangsarakai bono manmani yabo sibi sakhamno gotlang thakang ke sakhamne thike hone sawarika বত্রিমানি বাগৈ বনে লুকুনি বড়রনক খবে আমচনি যত বড়রক মকনে মুক্তই নারবি মানে রিয়া অমন পয়রা ঋষি পারাও পাতিমু মানে রিপিট অমন পয়রা ঋষি পারাও পাতিমু মানে আগে ওয়াসেপানা অমহাই পাতিমু ইয়াগো তিনি পাতিমুনতি আমচনি বড়রক কখনো থুলনা সাই খানারিকা মানে এমনি খেলাধুলা করতেছে আর কি, আর নদীর সঙ্গে তার ঘর খেলাধুলা করতে করতে দুইবার এরকমই আগে মনে নদীর সামনে গেছে। তো আমার মেয়েটা ছোটো মেয়েটা তারা দেখছে আর কি, দেখে বোন কোন করে ডেকে ঢুকে আনছে। তারপরে মনে আবার গেছে নদী এরকম সন্দেহমূলক নদী পড়ছে করে কালকে পূজা টুজা হয়েছে আর কি, তার পাওয়া গেছে না। আজকে সকালে ভোরবেলা দিয়ে তার লাশটা পাওয়া গেছে। নদী তো একটু ওই গাছে হানা টানা দেনা নেই, সবিতার সঙ্গে আটকে আসলো। ওইখান থেকে পাড়ার লোকজন দেখছে, দেখার পরে পয়সা তারপর আমরা গেলাম গিয়ে পরে তার বের। তো অনেকে জীবিত আসছিল না স্যার, মারাই আছে। হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে স্যার আমরাই আনছি, পুলিশও আইসে আমরা সঙ্গে। জিবি হাসপাতালে তো আমরাই আনছি, আর মহিলা তারা পুলিশও আসছে আমরা সঙ্গে। আনার পরে ডাক্তারবাবুরা কি করছে? আনার পর তো স্যার এখন পর্যন্ত তার মধ্যে কেউ কারোরে পাইছি না। পুলিশ টুলিশ আইসে ওই সিকিউরিটির কাছে কাগজ টাগজ দেওয়া গেছে, পয়সা মানে। জীবিতে আনার পর ডাক্তারবাবুরা দেখি প্রথমে কি কইছে? জীবিতে আনার পর এখনো ডাক্তার দেখছে না, এখনো কেউ ডাক্তার আইসে না। কালকে কোন সময় মানে নদীতে পড়ছিল? 12টা সাড়ে 12টা। তারপরে কালকে সারাদিন তো পূজাপুজি হয়েছে, আর পাওয়াটা গেছে না। আজকে ভোরবেলা গ্রামের লোকজন দেখে সেটা, তারপরে ছোটো ছোটো করে গিয়েছিল। কোন নদীতে পড়ছিল? বঙ্গেশ্বর নদী। কোন জায়গায় এটা? প্রতাপগড় ঋষি কলোনি। কি নাম ওর? মেয়েটার নাম দীপিকা ঋষি দাস। বয়স কত? 3 বছর। বাবার নাম কি? দীপঙ্কর ঋষি দাস। বাড়ি কোন জায়গায়? প্রতাপগড় ঋষি কলোনি। जेरक इंस्टेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयद' थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा निउ इंडिया इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंसुरेन्स कंपनी अरजतो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रंनि इंसुरेन्स खलाय मानाय आसुक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok जेरक ताबुकबो अबति हायरक इंसुरेन्स एबा रां खातिमुरक खलायमाया खन बर'नि बागै
the New India Insurance Company Limited by Kerengai Mano. Teba kahamke sinane bagai kerengdi Nikoma, the New India Insurance Company Limited, a Gulf of India undertaking, Nayantara Deboroma, agent code AG 00114965, Shupari Bagan, Krishnanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdo number 85751002/825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeremy Nangkungman Insurance, Tabo Klajaya Kon, Tongko, Borok Didakti Klaye, Onikumau Kerengai Mano, Tamni Hanba, Bufro Tamro Patu Tang Kepushia, Langmani Musa Titi Kerei, Hanibai, Joratong Seni, Batani Sagduni Simi, Malkong, Motorcycle, Akoroni Insurance Day, Rang Khatimun Shamung, Pologoi Tinang no, Kusung Koar Kanyani, Wansalai Tongo, Borok, the New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance Day, Rang Khatimuni Kong Biti Nawimano. Aji mundi lama rutugui maya, samusunan hebagi sep maya, ungi tongnarong nebagi belena kaham sep kaham Koktwma, tabuk tipasa kami amzay no manthogo. Swrangchati Health Training Center, National Skill Development Cooperation by Koshmung Manjak O Center. Tangne taltham sekan no course changi rezaka, tabuk teise admission fee rezak fioka. Musugnarok admission nai mano, Swrangchati mano. Shamung shep mani mano. Course ni mong unka food and beverage service steward. O course klima logi rung sernai rongno skill development te computer soft skill bo furungjang nai. Course pai mani yag lo placement bo tong nai. Wasa training pajak eba Swrangchati pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba simi bathagya kaham ke Swrangchati manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo placement nani sep to manai. Good sir, we have the juice. Hani bai hasini je sikli ro shamu srna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti kerengdi Health Training Center bai sunane bagi course free training free chana nangna thangphai free Nikoma Health Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuichala Sipahijala District Tripura 799004. Contact 7005198035. Email hazelson@gmail.com. Website www.hazelson.co.in. Admission last date April talni thamsi salmari jora. Hake musnarok leriawai dakti kerengdi rejak Nikoma tei Kokduk nambaro. Takarjala Sabjunar Kai Thamchi Village Committee Chairman by Kok Saraika Sabjunar Chairman. Tangshalo Takarjala Sabjunar Chairman upon Debormani Tidulum by Amsini Jota Vice Chairman Dave Chairman Roti Kashanankumuni Koksha Panda Klaizaka. Edishu Tipramota Hafan Kamuni Shimino Edishi Amsano Bahai Ketebo Hamkrai Klaiman Abonotino Juda Edisi Amsayo Tipramotani Adorok Shamamuta Klaitongayo Sharbrumno. Omohakino Tini Kumulong MDC Hostel Conference Hall Nogo Takarjolo Sabjuni Kai Thamjisha Village Committee Chairman Vice Chairman by Nangkumuni Koksha Blaika Sabjunal Chairman upon Deborma Koksha Fanda Primary Ulo Takarjolo Sabjunal Chairman upon Deborma Shaka Sabjunal Bishingo Bahai Ke Shamonkage Hamkrai Klaiman Abonoti Talo Wine Koksha Blayuhine
Bote Bosaka Hapang ni Bisingti Skim Paimarok Lokorono Shebrina Bagibo Samok Klazakai Tongo. Our Bishingo Bishiwa Kaitamki Oven Hand Pump Mesin Didani Solar ni Shebrina ni Edisi Amsayo Rungno Rono Teshaka Hamke Jaiki Sramnani Koboi Lamarok Sramnan Be Kok Shabik Knarika. Pasal sama bela-bela hamai maya paro. Sing tini olo MDC Hostel Conference Hall takadala sabjun ni 31 BC ni chairman tai chairperson ng tini kaisa development noti kaisa koglam pana klajaka belai nangkuman ni kok sing kaleka tahu baca sing wai ni asuk laikya sing BC ni chairman ng noti ni sing tini oro kabang ma sing agenda ro sing tubi kok salakya atong sing FFC scheme sing OHP open hand pump abo sing sini 31 BCO sing par BCO sing tinta kerenai kaitam kerenai tai abo no karibo sing PM kusum ni kaisa project tongo kaisa scheme tongo aro sing abo solar kaisa solar tai ni keto khlaijanai mukitin khlaijanai mai khlaijanai boru ni bagi sing abo 142 aja abon tini sing abo rong mo sing ba bo BCO Busikes abon bangnai abo sing salaikya teu ke mas ngoro tu ka mini duel tongo open set market tongo tai big soling ro tai school development sinje edisan am tai ni je edisan ro sing khobjong ni je school no sing repairing khanan ni am haira kong ram lo ke ma kok salakya sing tinje na har mong sing je sini ki prasam sai sini je edisi am sayo je tongo sing abo man sak sing je sing government je scheme khai tongo na a scheme no tibo sing discuss khamay sal sing talo wai sa ha ga wai ni BCCI mang ti asuk layo tai sing bong ni bos bong khukti sing sai so na haro tai sing tam tam scheme sok pa kya abong sing discuss khalyo tai sing tap su jori je scheme sok me abong beneficiary Diplomate BJP Bodoni Bishingo Chopraye Korokdok Shakduku Manka BJP ni Adongra Tipramot hate BJP Bodoni Bishingo Chopraye Korokdok Shakduku Manka BJP ni Patimong Rishomok Block ni Dononjoy Nagor ADC Village Patimongo Shamanka Tangshal Fongo Dononjoy Nagor ADC Village BJP ni Shamong Khainarok Regane Shamong Sana Thanke Tipramot ni Borok bai Choprobja Khahinai Ababai Korokdok Shakduku Manka BJP ni Tababor Rotonpur Shaknai Nagor Shaknai Dewitonibo Tini sajara ni baga asuk na ulni baga naitonde chaya wai Swrangchati Kokborok Koktwma TV channel Jerok instance khane bagai wanajak rang khatine ne bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotuni sampabono nogo tongtoi tuino habanogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai te rang khatimuni kokbiti nawi manai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin na hazak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungi Mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Debroma agent code AG
00114965 Supari Bagan, Krishnanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001. Kokdo number 85751002/825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeremy Nangkuman Insurance Tabu Klajaya Khon Tongko Borok Didakti Klayay Onikumau Kerengai Mano Tamni Hanba Bufro Tamro Patu Tang Kepushia Langmani Musa Titi Kerei Hanibai Joratong Seni Batani Sakduni Simi Malkong Motorcycle Akoroni Insurance Day Rang Khati Mune Shamung Fologoi Tinangno Kusung Kowar Khanyani Waslai Tongo Borok The New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance Day Rang Khati Mune Kong Biti Nawimano Aji Munilama Rutugui Maya Samusuna Nebagi Save Maya Ungitongarong Nebagi Belena Kaham Save Kaham Koktwma Tabuk Tipasha Kami Amzayano Manthogo Swrangchati Hezonson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thane Taltham Sakano Course Changi Rizaka Tabuk Teise Admission Fiowi Rizak Fioka Musugnara Admission Naimano Shringi Mano Shamung Shep Mani Mano Course ni Mong Unka Food and Beverage Service Steward O course Klima Logi Rung Srangai Rongno Skill Development Te Computer Soft Skill Bo Furungjang Nai Course Paimani Yag Law Placement Botong Nai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairobo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engi thango asuba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro shamu srna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai Sunane bagi course free training free chana nangna thangphai free Nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijola Sipahijola District Tripura 799004 Contact 7005198035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmare jora Hake musnarok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk number